Assalamu alaikum, marhaba bikoum في la cinquième vidéo des modèles de concept de base de la comptabilité générale. Fait la vidéo غنشوفوا l'analyse comptable des opérations effectuées par l'entreprise. في la vidéo غادي نديروا une analyse ديال العمليات اللي غديرها l'entreprise في المحاسبة. غنديروا ليها تحليل à partir des ressources et des emplois. غنطلقوا من داكشي اللي شفنا في لا كاتريام فيديو من لي فلو ايكونوميك اللي شفنا فيه اوريجين اي ديستيناسيون. لوريجين دان فلو ايكونوميك سوا فلو غيال سوا فلو فينانسيي غيتحول ان ressources ou la destination d'un flux économique soit réel soit financier غيتحول ان emploi. Donc هنا غنديرو l'analyse des opérations à partir un tableau des ressources emploi. غنشوفوا la notion des ressources emploi et la comptable des opérations effectuées par l'entreprise en termes de ressources emploi. ملي غنكونوا devant une opération à enregistrer, on commence d'abord par l'analyser, par la ramener à une égalité économique de ressources emploi. فين ما نكونوا قدام شي عملية في المحاسبة خصنا نديرو لها الاناليز. أول حاجة الاناليز بوي دو غامني بوي نحطوها في ان ايغاليتي. ملي غنديرو باغ لا غامني ا ان ايغاليتي ايكونوميك نحطوها في ان ايغاليتي ايكونوميك. نقولو ها هما لي ريسورس وها هما les emplois. Je vous la définition des ressources, ou plus précisément, c'est ressources de financement. Généralement, les ressources de une ressource de financement. Une ressource de financement est le moyen qui a permis la réalisation d'une opération. هو le moyen باش نحقق une opération dans la comptabilité, soit opération d'achat, soit opération de vente, soit une opération quelconque. كنشوف هنا هي la partie ressources. كنشوف منين جت الفلوس. c'est l'origine de fonds dans une opération quelconque. عندي une opération بحال مثلا غندير لاشا وكنشوف منين جت الفلوس. هذيك راه هي la ressource. Emploi des ressources de financement. L'emploi est la manière sur laquelle la ressource de financement a été utilisée. l'emploi هي هذيك الطريقة باش غادي الطريقة اللي غادي نديرو بها الاستعمال ديال هذيك المورد المالي اللي كاين عندي. طريقة باش باش غنستعملو ولا الاستعمال ديال هاد الموارد. الاستعمالات ديال هاد الموارد هذا هو l'emploi. هذا هو l'emploi. وباش نحلل ان اوبيراسيون في لا كونتابيليتي غيكون عندي سي لا ressource. اشنو غنقول على لا ressource في ان اوبيراسيون؟ دوفيان لارجون. من جات هاد لارجون في ان اوبيراسيون quelconque؟ دوفيان لارجون. c'est-à-dire quelles sont les ressources. إلا قلت دوفيان لارجون غنقول شنو هما لي سورس من جاو هاد الفلوس. هاد الفلوس منين جاو؟ ملي نقول دوفيان لارجون كنهضر على لا ressource. وملي نبغي نهضر على لومبلوا غادي نبغي ندوي على لومبلوا او فا لارجون. فين غيمشيو هاد الفلوس؟ او فا لارجون. c'est-à-dire quel emploi en fait-on. c'est-à-dire شنو هما هاد الاستعمال اللي غندير بهاد الفلوس. هنا عندي ان ايغاليتي ايكونوميك فيها ان بارتي سي دي ريسورس و ان بارتي دي زومبلوا. نشوف ان اكزومبل دابا. نشوف ان اكزومبل. عندي l'analyse comptable des opérations en termes de ressources emploi. شوف l'exemple. عندي le indice 2020. l'entreprise Ali achète des marchandises en espèces pour 10 000 dirhams de l'entreprise Delta. هذه عندي une opération. ماشي ملي نبغي ندير ليها analyse en ressources emploi خاصني نقول منين جبت الفلوس وفين درت الفلوس. منين جت الفلوس سي لا ressource. بحال مثلا هنا شرينا دي مارشانديز. منين جبنا الفلوس باش شرينا هاد لا مارشانديز؟ هنا شرينا اسبيس. هاد ليسبيس جبدنا من القبيضه ديال لونتربريز. جبدنا من لا كيس دو لونتربريز. دونك لا كيس دو لونتربريز راه هو دوفيان لارجون. جبناها من لا كيس دو لونتربريز
où va l'argent. L'argent مشات عند un fournisseur اللي شرينا من عنده هاد la marchandise. Donc l'analyse c'est comme suit. A dit la date c'est le 10 2020. A dit le label c'est le titre de l'opération. C'est le titre de l'opération. C'est l'action principale effectuée par l'entreprise. L'entreprise اللي غنديروا ليها l'analyse des ressources employées كنشوف l'action اللي دارت. كون كنت باغي ندير l'action عاد l'entreprise دلتا كنقول l'entreprise دلتا راه هي اللي دارت لا فونت، راه هي شدات الفلوس ولكن l'action principale راها باعت. مي هنا انا باغي l'entreprise هي اللي باغي ندير لها l'analyse ديال هاد لوبيراسيون، هي اللي دارت هاد العمليه. l'action principale اللي دارت l'entreprise سي l'achat دو marchandises، ولا نقول لي دي برينسيبال ديال هاد لوبيراسيون سي l'achat دي marchandises. دونك نذكر بداكشي اللي شفت في لا فيديو في لا كاتريام فيديو سي لي فلو économique. Pour chaque flux, on a deux intervenants. On a l'entreprise, les intervenants ou les agents économiques, on a l'entreprise Ali ou on a l'entreprise Delta. Donc, on a l'entreprise Delta, c'est l'entreprise Ali des marchandises. C'est des marchandises. On a de la marchandise, il y a flux réel. Très bien, c'est flux réel. C'est flux réel. 10 000 dirhams. Ou l'entreprise allez غتصيفط l'entreprise Delta des espèces غتصيفط ليها des espèces de 10 000 dirhams. Donc هنا c'est un flux financier حيت غتصيفط ليها la monnaie ou parfois la dette ou parfois des créances. C'est flux financier, soit la monnaie soit l'engagement des créances ou des dettes. هنا هذا هو داكشي اللي في لا فيديو بريسيدونت. دابا لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو هو ندير لاناليز اون تيرم دو ريسورس امبلوا. قلنا بوغ لوريجين دو فلي كنمشي عند لونتربريز عالي وعندنا دو فلي. قلنا شاك اوبيراسيون ساناليز سويفون دو فلي اوبوزي ولا دو فلي ايون دو سونس انفيرس. دي فلي تدفقات متقابله ولا تدفقات عند اتجاهين متعاكسين. خدينا لوريجين دو فلي نقطة الانطلاق ديال اسبيس، نقطة الانطلاق ديال اسبيس من عند لونتربريز عالي ونقطة الوصول كاينة في لونتربريز ديال مي حنا باغي ندير لاناليز عند لونتربريز عالي. دونك هنا لوريجين ديال لو فلو غيال كاين عند لونتربريز عالي. دونك هنا هاد لوريجين سي تين ressources. l'origine c'est la caisse. هاد l'origine ديال هاد لو فلو فينانسيي اللي مشى فيه اسبيس سي لا كيس. دونك هنا كنقول راه زيد الفلوس دي اسبيس من لا كيس باش نخلص بهم لا مارشانديز. هزيت منها 10 000 درهم 10 000 درهم. ونشوف لوطخ فلي دو مارشانديز اللي كاين في هاد اللي غادي من اللي جاي من هاد لونتربريز ديالتا اونفير لونتربريز عالي. دونك انا قلت باغي ندير لاناليز هاد لونتربريز عالي. كنشوف هاد لي فلي اللي لاصقين في لونتربريز عالي. هنا سي لا ديستيناسيون، هنا نقطة ديال الوصول ديال هاد الفلي هو الرأس ديال السهم والنقطة تاع الوصول ولوريجين ديالو راه كاين هاد لونتربريز دلتا. هنا عندو نقطة الوصول سي لا ديستيناسيون ولا ديستيناسيون قلنا سي ان امبلوا. لا ديستيناسيون سي ان امبلوا سي marchandise سي 10 000 درهم. ولا دي نوتر مانيير كنشد نيمبورت كيل اليمون الا خرجت منه شي حاجه، مثلا سوا خرجت الفلوس سوا خرجت لا مارشانديز سوا نيمبورت كيل اليمون تنخرج منه. الا خرجت منه راه سي تين غوسورس. دخلت ليه سي ان امبلوا. مثلا هنا كون دخلت الفلوس الله كيس ما خرجتهاش منه سي ان امبلوا. هنا لا مارشانديز كون خرجت منها لا مارشانديز ماشي دخلت هنا لا مارشانديز ملي كنشري لو ستوك د مارشانديز راه غيتزاد. كون خرجت منه راه سي تين غوسورس. ولكن ملي كندخل لي زونطري سو سون دي امبلوا لي سورتي سو سون دي غوسورس. انا كنشد لو كونت كيس كنقول خرج منه سي تين غوسورس، دخل ليه سي ان امبلوا. تشد مثلا لو كونت دو مارشانديز هاد ستوك دو مارشانديز دخلت لي لا مارشانديز الا شريت سي ان امبلوا. الا خرجت منه لا مارشانديز سي تين غوسورس. نشوف ان نوتر نشوف لابليكاسيون نيميرو 1. عندي لابليكاسيون نيميرو 1 هي غندير فيها
l'analyse des opérations comptables en termes de ressources emploi. Pour commencer l'activité commerciale, le commerçant Ali a effectué les opérations suivantes. On a l'analyse des opérations en termes de ressources emploi. On a un tableau. On a l'apport d'une somme de 430 000 dirhams déposé en banque. Mais les apports, déjà nous savons qu'il y a des apports dans le bilan, les apports qui sont dans le capital. Il y a des apports en nature ou des apports en numéraire. C'est un apport en numéraire. Flous, تحطات في le compte banque. الأصل ديالها هو l'apport. Et l'apport fait partie du capital. Donc la ressource, c'est le capital. Ou l'emploi, c'est la banque. Voilà, tableau des ressources emploi. La date c'est A. La date c'est A. Le label c'est apport initial. Soit qu'on a dit un bilan, la situation patrimoniale qui a dit une entreprise, c'est apport initial. Labelé c'est apport initial. L'entreprise, la ressource, c'est capital personnel. C'est un commerçant. Le commerçant, la création de l'entreprise, c'est capital personnel. Le montant c'est 430 000. فين حطينا هاد الفلوس حطيناها في la banque. C'est un emploi. Ou l'utilisation de fonds c'est emploi. C'est la banque, c'est 430 000. J'ouvre la deuxième opération. Acquisition par chèque bancaire un matériel de transport pour une valeur de 80 000 dirhams. Acquisition, ça signifie l'achat. شرينا بشيك bancaire un matériel de transport pour une valeur de 80 000 dirhams. La date c'est B. Le titre de l'opération c'est acquisition. C'est acquisition d'un matériel de transport ou l'achat d'un matériel de transport ou le titre de l'opération. La ressource من جبنا الفلوس باش شرينا هذا الماتيريال دو ترونسبور جبناه شيك بونكير. قلنا ملي كيكون عندي شيك بونكير لو كونت ا utiliser سي لا بونك. جينا هزينا ان شيك وشرينا به لو ماتيريال دو ترونسبور. دونك لا ressource c'est la banque et l'emploi c'est le matériel de transport. Voilà, la date c'est B. Acquisition ou achat d'un matériel de transport. La ressource c'est la banque. Le montant c'est 80 000. L'emploi c'est الفين درنا هاد الفلوس هاد 80 000 شرينا بها الماتيريال دو ترونسبور. الماتيريال دو ترونسبور c'est emploi. C'est l'utilisation de fonds, c'est 80 000. La troisième opération, c'est retrait de la banque pour alimenter la caisse. هزينا الفلوس من لا بنك باش نغديو لا كيس باش نغديو القابضه تاع لونتربريز ما بقاش فيها الفلوس جبنا ليها من لا بنك ان سوم دو 20 000 درهم. دونك دو فيان لارجون. مين جات هاد لارجون؟ جبناها من لا بنك. او فاتيل لارجون؟ فين حطينا هاد الفلوس؟ حطيناها في لا caisse. Donc là, la date c'est C. Le libellé ou le titre de l'opération c'est alimentation de la caisse. Alimentation de la caisse. L'utilisation c'est la caisse. Ou l'emploi c'est la caisse. La date c'est le libellé ou le titre de l'opération c'est alimentation de la caisse. La ressource منين جينا الفلوس جبناها من la banque. La banque c'est 20 000 dirhams. L'emploi, fin درنا هاد 20 000 dirhams حطيناها في la caisse, في la petite caisse de l'entreprise. C'est la caisse. Ou la caisse, le montant c'est 20 000. L'opération D, achat de marchandises pour une valeur de 17 000 dirhams, dont 10 000 dirhams par chèque bancaire, par chèque, et le reste en espèces. L'opération D, l'action principale leader le commerçant Ali, c'est l'achat de marchandises. C'est l'emploi. شرينا des marchandises, c'est l'emploi. مين جبنا هاد الفلوس باش شرينا لا marchandise؟ هاد لا marchandise شريناها ب 17000. مين جبنا هاد الفلوس؟ c'est la ressource. منين جبناها؟ جبناها c'est chèque فيه 10000
و لو ريست اون اسبيس. 10000 هزيناها من لا بنك واللي بقى غناخدوه من لاكيس، غناخدوه نعطيوه دي زيسبيس. عندنا دي 7000 10000 راها في لا بنك و 7000 راها في لاكيس. سي لي غوسورس. لا دات دي لو ليبيلي سي achat de marchandises. La ressource c'est la banque. La banque خدينا منها 10000 درهم par chèque. ولا كيس خدينا منها دي اسبيس دو 7000. وفين درناهم؟ شرينا بهم دي مارشانديز. هاد لا مارشانديز شريناها بدي 17000 درهم، 17000. L'opération E, c'est vente de marchandises ayant coûté 5000 dirhams pour une valeur de 6000 dirhams. Réglé comme suit: 4000 dirhams par chèque bancaire et le reste en espèces. 4000 dirhams par chèque bancaire et le reste en espèces. Dans ce cas, عندي la marchandise احنا شارينها ساوية 5000 درهم وبعناها ب 6000 درهم. وهاد 6000 درهم بعنا 4000 شدينا فيها 4000 بار شيك بونكير اي لو ريست اون اسبيس، يعني 2000 اللي غتبقى اون اسبيس. دونك عندي لا غوسورس هنا سي لا مارشون. مين جبت هاد الفلوس، هاد الشيك بونكير اللي خديت فيه 4000، علاش عطاوني هاد 4000 بشيك بونكير؟ علاش عطاوها ليا؟ عطاوها ليا ابارتير اون فونت دو مارشانديز. دونك لا مارشانديز دون سو كا اون غوسورس. شدينا الفلوس حطيناهم في لابونك، 4000 حطيناها في لابونك بشيك بونكير، واللي غيبقى 2000 حطيناها دي زيسبيس. دي زيسبيس حطيناها في لو كونت كاس. هادو سو سون دي زيتيليزاسيون. مي لا غوسورس سي لا فونت، سي لا فونت دو مارشانديز. Voilà, c'est la date, c'est E, le libellé ou le titre principal de cette opération, c'est vente de marchandises. La ressource, min jit الفلوس, c'est جتها من la vente, c'est la marchandise, c'est des marchandises. خرجت des marchandises. قلنا la marchandise ملي تنخرجوها راه سي تين غوسورس، لا بعناها راه خرجات من لونتربريز، سي تين غوسورس. هنا عندي ان سورتي دو مارشانديز. اما الا دخلتها او كونتخيغ كاينه في لاشا، لاشا دو مارشانديز راها عندي سي ان امبلو. الا دخلت لا مارشانديز، لا مارشانديز كتولي ان امبلوا. خرجها راه خرجت لا مارشانديز سي تين غوسورس. وقلنا اي حاجه بغيت نخرجها من لي زيليمون داكتيف كنخرجها بلو مونطون داشا ولا بلو بخي داشا، باش ما يتبدل، باش ما يكونش عندي باش ما يتخربقش عندي لو ستوك، كنخرجها بلو بخي داشا. وهذا لو بخي داشا هو لو مونطون انيسيال اللي هو 5000. خرج شاريها ب 5000 درهم، خاصها تخرج ب 5000 درهم. الفلوس ديالها دخلتهم في بعتها ب 6000 وبعتها ب 6000 درهم. لا بونك بشيك بونكير عطيتها سي 4000 درهم، واللي غيبقى من هذيك 6000 درهم هو لاكيس. لاكيس سي 2000 درهم شديتها دي زيسبيس. ما غاديش تكون عندي ليغاليتي ما بين لومبلوا اي غوسورس. دونك هنا عندي هاد لا مارشانديز انا شاريها ب 5000 وبعتها ب 6000. بعتها ب 6000 يعني ربحت. شحال ربحت؟ ربحت 1000 درهم. وهذيك ال 1000 درهم سي ان ريزولتا. هاد لو ريزولتا ملي غتكون مع لي غوسورس، مع لي غوسورس راسي مع لا غوسورس راه سي ان كان سي ان هاد لو ريزولتا سي بينيفيس. الا كانت مع لي غوسورس، مع لي غوسورس كان لو بري دو فونت كبار من لو بري داشا، سي تين غوسورس. كان لو بري داشا صغار من لو بري دي فونت، صغار من لو بري دي فونت سي ان امبلوا. غتكون سي تين بيرت، سي تين بيرت. الا كانت مع لي زومبلو كنا غنحطوهم مع لي زومبلوا راه سي تين بيرت. دونك نشوف l'opération F, vente de marchandises à 2500 dirhams. بعنا دي marchandises ب 2500 درهم. réglé 1500 au comptant par chèque bancaire. تخلصنا في 1500 درهم بار شيك بونكير اي لو ريست ا كريدي. حنا بعنا ب 2500 شدينا 1500 بار شيك و 1000 غتبقى ا كريدي غنبقاو نتسالوها لو كليون. وهاد لا مارشانديز شريناها ب 3000 درهم. دونك هنا لا غوسورس دون سو كا سي
la marchandise. La ressource c'est la marchandise. وهاد la marchandise le montant اللي غندير فيها هو le montant initial هو le coût d'achat ولا le prix d'achat ولا ملي كنلقى ايون كوتي ولا استيمي سيتيغ كنلقاه هو لا فالور باش شريت المره الاولى هو لو مونطون اللي غندير في لو طابلو دي غوسورس. دونك هنا عندي 3000 درهم سيت اون غوسورس. و لا بارتي دي زومبلوا راه حنا شدينا الفلوس 1500 شديناها بار شيك بونكير و لو غاست راه غنبقى نتسالو لو كليون هادو لي زومبلوا. لا دات اف ليبيلي سي فونت دو مارشانديز. ressource c'est la marchandise. قلنا راه عندي لا marchandise خرجات عندي دي سورتي ان سورتي دو marchandise دونك سي une ressource. وقلت كندير لو مونطون انيسيال ولا لو بري داشا ولا لو كو داشا. كانوا عندي دي برودوي كندير لو كو دو برودكسيون هو لو مونطون باش تقام عليا هذيك لو برودوي. مي هنا كندير لو كو داشا بشحال شريت هاد لا marchandise سي 3000 درهم. و لا بارتي دي زومبلوا عندي شيك بونكير سي لا بونك شديت فيه 1500 درهم وعندي لو غيست تبقى عند لو كليون بقيت كنتسالو لو كليون. لو كليون سي ان امبلوا ملي فلوسي كاينه عند لو كليون هاد لو كليون سي ان امبلوا بقات عندو 1000 درهم حيت بعنا ب 2500 وحنا حنا بعنا ب 2500 وشارين ب 3000 شرينا ب 3000 وبعنا ب 2500 دونك حنا خاسرين. دونك خاسرين باش خاسرين سي ان ملي كتكون عندي لو ريزلتا بيرت سي ان امبلوا. لو ريزلتا بغيت نزيد قدامها بيرت نزيد ما بغيتش نخليها تما كنزغي بغيت نديرها مع لي غوسورس راه ندير ليها لو سين موان. درتها مع لي زومبلوا سي ريزلتا وبغيت ندير اونتر بارونتيز بيرت راه نديرها بغيت نديرها ما نديرهاش. دونك لا بيرت دون سو كا سي 3000 سي 2500 موان 3000 هذيك هي لا بيرت سي 500 هذه هي لا بيرت. Le résultat perte. L'opération suivante c'est G. Recouvrement de la créance relative à l'opération F en espèces. هنا غيخلصنا هاد لو كليون اللي بقينا كنتسالوه في لوبيراسيون اف. لوبيراسيون اف بقينا كنتسالوه 1000 بقينا كنتسالوه 1000 درهم. في جي غنديرو في لوبيراسيون جي ولا في لا دات جي غنديرو ليها الريكوفلومون غنديرو لا ريكيبيراسيون ديال هادوك الفلوس اللي بقاو عند لو كليون في هاد لا دات. دونك لا دات سي جي لو ليبيلي او لو تيتر دو لوبيراسيون سي recouvrement de créance. recouvrement de créance de l'opération F. وهذه هي لوبيراسيون اف. هو لو كليون بقينا كنتسالوه 1000 درهم خاصو يعطيها لينا في لا دات جي. في هاد لا دات جي عندي ريكوفرمون دو كريونس دون سوكا لا ريسورس الفلوس غنجيبها من عند لو كليون. دونك سوكا في هاد لوكا لو كليون هو لا ريسورس. هاد لو كليون غنجيب من عندو 1000 درهم. وهاد 1000 درهم اللي غناخد من عند لو كليون غنحطها في لا بتيت كاس غناخدها اسبيس نحطها في لو كونت كاس. ملي غنحطها في لو كونت كاس سي ان امبلوا سي 1000 درهم. دونك ندير لو توتال concernant le total des ressources. Le total des ressources c'est 557 557 نجمع 430,000 زائد 80,000 زائد 20,000 زائد 10,000 زائد 7,000 زائد 5,000 زائد 1000 زائد 3,000 زائد 1000. هنا لو توتال دي ressources. نشوف لو توتال دي زومبلوا حتى هو لا ميم chose c'est 557,000. Donc le total des ressources est égal au total des emplois. Chaque ressource finance un emploi. Là بغيت ندير l'interprétation ديال هاد لو طابلو. Chaque ressource finance un emploi. Ou là chaque emploi financé par une ressource. شوف l'application numéro 2. L'application numéro 2, c'est l'analyse des opérations comptables en termes de ressources emploi. Pour commencer son activité commerciale, l'entreprise ABC a effectué durant le mois d'octobre 2020 les opérations suivantes. Les opérations. Le 1/9/2020 a pour d'un local commercial d'une valeur de 300 000 dirhams, d'une somme déposée en banque de 200 000 dirhams. On va dire l'analyse des opérations en termes de l'analyse des opérations comptables en termes de ressources emploi. On va un tableau
ونحط فيه نفرق لوبيراسيون اون ريسورس اي اون امبلوا، اوبيراسيون فيها دي زانترفون ولا فيها دي كونت ولا فيها دي زيليمون، نعزل فين هما ديال لي ريسورس وفين هما ديال لي زامبلوا. عندي لو 1 9 2020 apport d'un local commercial d'une valeur de 300 000 dirhams et d'une somme déposée en banque de 200 000 dirhams. هاد الناس اللي غيصاوبوا هاد لونتربريز ا بي سي، هاد لونتربريز ا بي سي غيكونوا فيها مشاركين فيها بليزيور بيرسون. لو نو تيقول لي راها ان سوسيتي، راه فيها ان كابيتال سوسيال. مثلا واحد غيجيب ان لوكال كوميرسيال وواحد غيجيب ان سوم دارجون، وغيت هاد اللوكال كوميرسيال غتيتحط فيه لونتربريز، وهاد لا سوم ديبوزي اون بونك راه تا هو سي ان ابور. عندي ابور اون ناتير وعندي ابور اون نيميرير. لو طابلو دي ريسورس امبلوا عندي لا دات سي لو 1 9 2020 1 9 2020. لو ليبيلي سي ابور انيسيال. عندي لا ريسورس دون سو كا سي كابيتال سوسيال. قلنا علاش؟ حيت لونتربريز سميتها ا بي سي، سميتها ا بي سي، ما عندهاش سميه ديال شخص. كون السميه ديال شخص عاش غندير كابيتال بيرسونيل. ملي غتكون سميه اوتر كولي نون بروبر ولا اونتربريز كريي باغ بليزيور صايبوها بليزيور بيرسون، هنا راه كنقول سي كابيتال سوسيال. كانت اونتربريز انديفيديال ولا اونتربريز وفيها سميه ديال شخص كنقول راه كابيتال بيرسونيل. كانت فيها ان سوسيتي اوتوماتيكمون كابيتال سوسيال. مثلا كون كانت سوسيتي ا بي سي ولا سوسيتي احمد، صافي نقول راه سي ان كابيتال سوسيال، حيت كاينه سوسيتي وتاع التعريف ديال سوسيتي شركه راه شراكه ما بين دو او بليزيور بيرسون. دونك هنا فهاد لو كابيتال سوسيال في لابور او ناتير اي لابور او نيميرير. لابور او ناتير هو لو لوكال كوميرسيال، ولابور او نيميرير هو الفلوس اللي تحطات في لا بونك سي 500,000. لومبلوا فين درنا هاد الفلوس هو ان لوكال كوميرسيال سي كونستريكسيون دو 300,000 درهم، ولا بونك سي 200,000 درهم. حطينا ان سوم دون لا بونك سي 200,000 درهم. نشوف لوبيراسيون سويفونت سي لو 4/9 2020 acquisition d'un bureau et d'un comptoir à 40,000 dirhams. شرينا un bureau و un comptoir l'entreprise باش نديرو l'équipement de l'entreprise. payable هاد 40,000 payable le 1/4 par chèque bancaire numéro Y50 et le reste à crédit de 3 ans. هاد البيرو وهاد الكونطوار اللي غنشريو شرينا ب 40,000 درهم، وهاد 40,000 درهم خلصناها جبنا لها الفلوس شيك بونكير، عطينا الفلوس ديالها بشيك بونكير، الربع ديالها بشيك بونكير. يعني 40,000 واحد على 4 هي 10,000 ولا 25% هي 10,000 عطيناها بشيك بونكير. والشي الاخر غيبقاو يتسالوا لينا على 3 سنين. هنا شيك بونكير سي لا بونك واللي غيبقى يتسالنا على 3 سنين، حيت هنا عندنا ان ايموبيليزاسيون على 3 سنين. دونك سي فورنيسور ديموبيليزاسيون هو اللي غيبقى يتسالنا هاد الفلوس، هو لا ressource. Donc au bureau comptoir, le compte à utiliser c'est mobilier de bureau. قلنا في هاد mobilier de bureau كاين les bureaux, les chaises, les comptoirs, les placards, les armoires, etc. أي حاجة mobile dans le bureau. C'est mobilier de bureau. La date c'est le 4/9 2020. Le libellé ou le titre de l'opération c'est achat d'un bureau et un comptoir, ou l'acquisition d'un bureau et d'un comptoir. La ressource dans ce cas c'est la banque. وهاد la banque عطينا شيك بونكير فيه لو 1/4 ديال 40,000 سي 10,000 درهم. 40,000 مقسوم على 4 راه هي 10,000. واللي غادي يبقى يتسالوا لينا لو فورنيسور ديموبيليزاسيون، حيت لي فورنيسور ديموبيليزاسيون هو اللي كيبيع لينا لي زيموبيليزاسيون، هو اللي كيبيع لينا لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. الا كنا غنخلصوا على ان ديغي كثر من عام اللي غيبقى يتسالنا هو لو فورنيسور ديموبيليزاسيون سي 30,000. ولومبلوا فين درنا هاد الفلوس ولا علاش بقى يتسالنا هاد الفلوس؟ حيت شرينا من عندو un bureau et un comptoir. C'est mobilier de bureau 40,000 dirhams. L'opération suivante c'est
لو 8/9/2020 اشيا دو مارشانديز. هنا شرينا دي مارشانديز ا 30000 درهم بايابل، خلصناها شرينا لا مارشانديز دخلنا لا مارشانديز. دونك هنا لا مارشانديز سي ان امبلوا، كاينه لونطري دو مارشانديز سي ان امبلوا. خلصت شريتها ب 30000، خلصت 10000 بار فيغمون بونكير، يعني هزيت الفلوس من لا بونك وخلصت هاد السيد اللي باع ليا لا مارشانديز. او ان بارتي بقى كيتسالى ليا، خلصتو 10000 او كونطون بفيغمون بونكير و لو ريست سي اكريدي. دونك هنا لا مارشانديز اللي غيبقى يتسالني هو لو فورنيسور، ماشي لو فورنيسور دي موبيليزاسيون، حيت هذا سي ان اليمون دو ستوك. الا كان ان ليليمون دو ستوك اللي كيبقى يتسالني راه هو لو فورنيسور. لا دات سي لو 8/9. لو ليبيلي ou le titre de l'opération c'est achat de marchandises. La ressource جبدنا الفلوس قلنا virement bancaire c'est la banque. هاد لا بونك خدينا منها 10000 وبقى كيتساني لو فورنيسور. لو فورنيسور اوسي سيتين غوسو، قلنا شرينا لا مارشانديز اللي بقى يتساني كيبقى يتساني لو فورنيسور العادي، حيت عندي ان ستوك بقى كيتساني 20000. لومبلوا فين درت هادشي؟ علاش بقاو كيتسالوني هادشي؟ علاش بقى كيتسالني هادشي؟ حيت عطاني لا مارشانديز، حيت شريت من عندو لا مارشانديز. لا مارشانديز سي ان امبلوا، سي ان امبلوا سي 30000. هنا باش نطبقوا هادي لا غوسور سي تين سورتي و لامبلوا سي اونطري. لا شدينا لو فورنيسور كنقول انا راني فورنيسور. الا دخلت الا خلصني الا خلصنا لو فورنيسور، الفورنيسور كتدخل عندو فلوس، كتدخل عندو الفلوس ياك. لا ملي كتدخل عندو سي ان لومبلوا، لكن خلصنا لو فورنيسور غيكون الفورنيسور في لومبلوا. لكن الفورنيسور دابا هو خرج لا مارشانديز، خرجات من عندو لا مارشانديز. هو ملي خرج راه سيتين غوسورس، عندو ان سورتي راه سيتين غوسورس. كون دخل غيكون تخلص سيتان امبلوا. باش نحاول نفرق ما بين غوسورس و امبلوا، حيت هادو الا فهمت هادشي هنا راه غيجيني الشي لاخر بلي سامبل. L'opération suivante c'est le 13/9/2020 acquisition des imprimantes. شرينا des imprimantes pour une valeur de 10000 درهم، شريناها ب 10000 درهم. وهاد 10000 درهم دون 8000 réglés par chèque bancaire. دونك دخلنا des imprimantes. هاد les imprimantes غيدخلوا matériel informatique، هما les imprimantes, les scanners, les ordinateurs, les PC portables, les caméras, etc. هادو سي في بارتي دو ماتيريال انفورماتيك. ملي دخلنا دي زامبريمونت راح نشريناهم دخلوا لونتربريز، دونك سي ان امبلو. منين جينا الفلوس باش شريناهم؟ سي لي غوسورس. جينا الفلوس 8000 عطيناها بشيك بونكير، دونك سي لا بونك. لا بونك سي تين غوسورس. واللي غتبقى لينا 2000 درهم غيبقى غنخلصوها اكريدي دو 3 موا. دو 3 موا ملي كنكون شريت ان ايموبيليزاسيون وغنخلصها في قل من 12 انفيريور بوغ ان ديغي انفيريور و ايغال ا 12 موا، في واحد المده اللي اصغر من او تساوي 12 شهر. سي دات سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون، الا كنا شارين لي زيموبيليزاسيون. Donc la date le 13/9, libellé c'est acquisition des imprimantes ou achat des imprimantes. La ressource c'est la banque de 8000 dirhams et l'autre ressource c'est dette sur acquisition d'immobilisation. غتبقى une dette de 2000 dirhams. L'emploi شنو درنا بهاد لي ressources؟ هاد الفلوس اللي خرجنا من لا بونك وهاد لي دات اللي بقات عندنا شرينا بها دي زامبريمونت. هادو دي زامبريمونت قلنا سي لومبلوا سي ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك دو 10000 درهم، 10000. لوبيراسيون سويفونت سي لو 18/9/2020. لو 18/9/2020 فونت دو مارشانديز، بعنا دي مارشانديز ا 24000 درهم. بعنا لا مارشانديز ب 24000 درهم بايابل كوم suit 10000 درهم اون اسبيس اي لو ريست ا كريدي. هاد 24000 درهم اللي شدينا في لا مارشانديز شدينا 10000 اسبيس ولو ريست غيبقى ا كريدي. ا كريدي غنبقاو نتسالوه
لو كليون دونك الفلوس ديال 24000 منين جبناها من لا فونت دو مارشانديز، جبناها من لا مارشانديز. دونك لا ريسورس سي لا مارشانديز. لومبلوا فين درنا هاد 24000؟ هاد 24000 حطينا منها 10000 اسبيس حطيناها في لا بتيت كاس، و 14000 غتبقى عند لو كليون تيجيب لنا لو كليون، بقينا كنتسالوها لو كليون. وهاد لا مارشانديز شريناها ب 20000. دونك لا سورتي ديالها ديال هاد لا مارشانديز غتكون بلو كو داشا، بلو مونطون انيسيال، بلو بري داشا، باش دخلناها باش غادي نخرجوها. دونك لا دات سي لو 18/9 2020. Le libellé ou le titre de l'opération c'est vente de marchandises. Vente de marchandises, la ressource c'est marchandise. La marchandise au كندير فيها le montant initial ou le prix d'achat ou le coût d'achat. باش شريت هاد لا مارشانديز شحال شاريها 20000 درهم. هي باش غتخرج هاد لا مارشانديز من لو ستوك غتخرج بلو مونطون انيسيال باش دخلات باش غادي تخرج. Donc l'emploi dans ce cas c'est la caisse شدينا des espèces وهاد l'espèce شدينا فيه 10000 درهم، والشي الاخر بقينا كنتسالوه لو كليون. بعناها حنا هاد لا مارشانديز بعناها ب 24000، 10000 شدينا اسبيس راه حطيناها في لا كيس، والشي الاخر ديال 24000 غيبقاو نتسالوه لو كليون. هاد لو كليون غنبقاو نتسالوه 14000. وهنا لونتربريز راه ربحات في هاد لا مارشانديز، بعتها ب 24000 وهي شاريها ب 20000. دونك لوريجين ديال هذيك 4000 الزايده، هذيك لوريجين د لاغجون اللي كاينه ديال هذيك 4000 اللي زايده هو لو ريزلتا. هنا لو ريزلتا سي بينيفيس، ملي بينيفيس غتكون مع لي غوسورس. لو ريزلتا بينيفيس كتكون مع لي غوسورس. دونك ريزلتا بينيفيس دو 4000 درهم. L'opération suivante c'est le 19/9/2020. Règlement d'une dette fournisseur de 9000 dirhams par virement bancaire. L'ordre de virement numéro Y350. هنا غنخلصوا لو فورنيسور. هاد الفورنيسور غنعطيوه 9000 درهم. هاد 9000 درهم باش غنعطيوها ليه بار فيرمون بانكير. غندوزو ليه فيرمون للحساب ديالو. الحساب ديالو غندوزو ليه فيرمون ديال 9000 درهم. دونك هنا لا غوسورس من جينا الفلوس جيناها من لا بنك. فين درناها؟ عطيناها لو فورنيسور. سي ان امبلوا. دونك لو 19/9 ليبيلي سي ريغلومون دين دات فورنيسور. لا غوسورس سي لا بنك. راح نجبدنا الفلوس من لا بنك بفيرمون بانكير. ملي كيكون عندي فيرمون بانكير لو كونت اللي غندير سي لا بنك. عندي هنا جبت الفلوس وصيفتها لو كليون. دوزت لي ان فيرمون صيفتها لو فورنيسور. دوزت لي الحساب ديالو لا بنك سي 9000 درهم. فين درت هاد 9000 درهم؟ عطيتها لو فورنيسور. هنا لو فورنيسور راه دخل الفلوس. ملي كيدخل سي ان امبلوا، ملي كيخرج راه سي تشين غوسورس. هنا لو فورنيسور دخل الفلوس دونك سي 9000 درهم سي امبلوا. L'opération suivante c'est le 29/2020. Contrat d'un emprunt auprès des établissements de crédit de 50 000 dirhams. Déposer 5 000 dirhams dans la petite caisse et le reste dans le compte banque. هنا مين جينا الفلوس؟ جيناها من ان امبران. تسلفنا من عند دي زيتابليسمون دو كريدي. تسلفنا من عند ايتابليسمون دو كريدي. تسلفنا من عندها 50 000 درهم. هاد 50 000 فين درناها؟ حطينا 5000 في لا بتيت كاس et le reste dans le compte banque. داكشي اللي غيبقى من هذيك 50000 غنحطو في لو كونت بنك. دونك لوبيراسيون دون سو كا ملي جينا الفلوس جيناها من ان امبران. فين حطيناها؟ حطينا ان بارتي منها في لا كيس و ان بارتي في لا بنك. دونك لو 20 لا دات لو 29/2020 libellé contracts d'un emprunt. La ressource c'est emprunt auprès des établissements de crédit. C'est 50 000. فين درنا هاد لومبران؟ هاد لومبران حطينا منه ان بارتي في لا كيس
دو 5000 درهم، واللي غيبقى حطيناه في لابونك. دونك سي لومبلو، سي ليتيليزاسيون ديال هاد 50000. دونك لابونك حطينا فيها داكشي اللي بقى سي 45000. 45 زائد 5000. Donc chaque ressource est égale, total des ressources est égal total des emplois. L'opération suivante, c'est le 26/9/2020, règlement de la totalité des dettes de la facture numéro 251 de l'opération des 4/9/2020 par chèque bancaire. هنا خلصنا des dettes, les dettes de la facture numéro 251 ديال l'opération du 4/9/2020 خلصنا par chèque bancaire. Donc la ressource c'est la banque, c'est chèque bancaire, ou les dettes اللي بقات عندي في l'opération de 4/9 في la facture 251 c'est fournisseur d'immobilisation de 30000 درهم. غنخلص هاد 30000 درهم كامله سي امبلوا. غنخلص هاد 30 بشيك بونكير، هزيت الفلوس من لا بونك وغنخلص بهم لو فورنيسور ديموبيليزاسيون دو 30000 درهم. لا ريسورس هزيت الفلوس من لا بونك بشيك بونكير، سي لا ريسورس سي لا بونك. فين درت هاد الفلوس غنخلص بها لو فورنيسور ديموبيليزاسيون اللي بقى يتسالني في لو 4/9/2020. غنخلص ليه كلشي لا توتاليتي دي ديت لا فاكتور نيميرو 251. Donc la date c'est le 26/9, libellé c'est règlement de la totalité des dettes de la facture numéro 251 ou le règlement de la totalité des dettes du 4/9/2020 des 4/9/2020. نعطي لا دات ديال النهار اللي بقاو كيتسالوني فيه. دونك لا ريسورس خلصت بشيك بونكير، دونك سي لا بونك. لا بونك غنهز منه 30000 غنخلص بها لو فورنيسور ديموبيليزاسيون سي لومبلوا. في غندير هاد 30000 غنخلص بها لو فورنيسور ديموبيليزاسيون. هنا الفورنيسور ديموبيليزاسيون دخل فلوس، ملي دخل الفلوس ولا ان لومبلوا. ملي كان هو مخرج، ملي كانت عنده ان سورتي راه كان ان غوسورس. دونك خرج دخل 30000. شوف لوبيراسيون سويفونت سي لو 29/9/2020 acquisition d'une photocopieuse à 15000 dirhams payable 5000 dirhams au comptant par bon de caisse numéro 4 et le reste à crédit de 9 mois. شرينا photocopieuse. باش شرينا هاد لا photocopieuse دابا فين درنا الفلوس؟ درناها في لاشا ديال photocopieuse. منين جبناها؟ l'origine d'où vient l'argent؟ من جات هاد الفلوس؟ 5000 dirhams au comptant par بون دو كيس. هزينا الفلوس من لا بتيت كيس، هزينا 5000 درهم. وشي الاخر باش شرينا هاد الفوتوكوبيوز بقاو كيتسالوا لنا لو فورنيسور ديموبيليزاسيون، بقى اللي غيتسالوا لنا اللي شرينا من عندو هاد لا فوتوكوبيوز. دونك اللي غيبقى يتسالنا دون سو كا عندنا لا ديغي دو رومبورسمون ديال هاد الكريدي انفيريور ايكال ا 12 موا. دونك كاين عندي 9 موا. دونك هنا سي دات سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. لا ريسورس c'est la caisse et dette sur acquisition d'immobilisation. Et l'emploi, fin d'arrachi, der flasha d'une photocopieuse. Der, c'est matériel de bureau. Ou le matériel de bureau, qui fait soit photocopieuse, soit calculatrice, soit machine à écrire, etc. أي حاجة غتكون في لو بيرو غتكون عندها une durée de conservation par l'entreprise supérieure à une année. غتحتفظ بها d'une manière durable. تحتفظ بها أكثر من عام. La date c'est le 29/9. Libellé c'est acquisition d'une photocopieuse ou achat d'une photocopieuse. La ressource c'est la caisse, à des bons de caisse, donc c'est 5000 dirhams. Et l'autre compte c'est dette sur acquisition d'immobilisation, c'est 10000 dirhams. حيت غنخلص هذا الكريدي على 9 شهور ما غنفوتش une année. C'est inférieur la durée de remboursement ديال هذا الكريدي inférieur ou égal à 12 mois. وحيت شاري une immobilisation, شاري un élément de l'actif immobilisé. Et l'emploi c'est matériel de bureau. شرينا une photocopieuse, c'est matériel de bureau. Soit photocopieuse, soit calculatrice, soit machine à écrire, soit classeur métallique. أي حاجة غتكون في le bureau
وغتحتفظ بها لونتربريز اكثر من عام. دونك هنا هاد الفوتوكوبيوز لا ماتيريال دو بيرو سي 15000. Le 39/2020 remboursement d'une fraction d'emprunt de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams par virement bancaire. هنا خلصنا واحد لابارتي من ان امبران، خلصنا واحد لابارتي من ان ديت، ولا خلصنا واحد طريطه فيها 10000 درهم. باش خلصناها بار فيرمون بونكير. دونك هنا ملي خلصنا درنا لو غومبورسمون ديال فراكسيون دونبران، كنقول مين جبت الفلوس باش خلصت هاد الكريدي؟ جبتها من الفيرمون بونكير. دونك ملي هزيت من الفيرمون بونكير باش خلصت هاد لومبران، لا غوسورس سي لا بونك. فين درت هاد الفلوس؟ خلصت بهم كريدي، خلصت بهم ان امبران، اون بارتي دامبران. دونك l'emprunt dans ce cas c'est un emploi. Donc la date le 39, le libellé c'est remboursement d'une fraction d'emprunt, règlement d'une fraction d'emprunt. La ressource c'est virement bancaire, donc c'est la banque. La ressource c'est la banque. حيت خلصت par virement bancaire، جبت الفلوس من لا بنك virement bancaire. La banque c'est 10 000 و l'emploi c'est emprunt. علاش دينا هنا emprunt؟ راه تخلص، راه دخلات الفلوس لهاد لو كونت emprunt. ملي كنا مسلفين ان emprunt راه كانت الفلوس خارجه من لو كونت emprunt وحطيناها في لو كونت بنك وحطيناها في لو كونت كاس. اما دون سوكا راه الفلوس هزيناها من لو كونت بنك وخلصنا بها l'emprunt راه دخلات لي الفلوس عندو اونطري، راه سي ان لومبلوا دو 10000 درهم. دابا ندير لو توتال، نجمع كلشي لو توتال دي غوسورس. دونك لو توتال دي غوسورس عندي 500000 بليس 10000 بليس 30000 بليس 10000 بليس 20000 بليس 8000 بليس 2000 بليس 20000 بليس 4000 بليس 9000 بليس 50000 بليس 30000 بليس 5000 بليس 10000 بليس 10000 غتعطيني 718000. Même chose pour les emplois. Ça va نجمع la colonne des emplois, le montant des colonnes des emplois, soit le total ديالو c'est 718000. Donc هنا c'est هنا نكونوا كملنا l'objectif de l'analyse des opérations en termes des emplois et ressources ou des ressources emplois. بحال غير نحافظ على لي غوسورس، هو منين جات الفلوس. لي زومبلوا هو فين درت الفلوس، هو فين درت هاد الفلوس. حيت من بعد غنولي هاد لي غوسورس لو وليت عارف راه لي غوسورس هما دي سورتي و لي زومبلوا راه هما دي زونتري في نيمبورت كيل كونت، سوا فورنيسور سوا ماتيريال ترونسبور سوا لا كيس سوا ديت سور اكيزيسيون سوا لا بنك، في نيمبورت كيل اليمون. نحط هذاك ليليمون قدامي نقول له خرج منه راسي تين غوسورس تخليه راسي تان امبلو. ميم شوز بوغ لومبران. لومبران الا كنا حنا مسلفين هاد لومبران كيخرج منه الفلوس وكيعطيو لونتربريز. دونك هنا سي تين غوسورس، وملي حنا كنعطيو لومبران كنخلصو هاد لومبران كتدخل ليه الفلوس تيولي ان امبلوا، ديما نحط هاد لاناليز. راه لي زونطري سو سون دي امبلوا، les sorties ce sont des ressources. Les sorties ce sont des ressources. حيت هاد لي ressources غنحولوهم الكريدي و لي زومبلوا غيتحولوا لديبي. دو لا براتيك كونطابل اللي هو اللي غنشوفو في لي كونت، في لو كونت في لا فيديو، في لا سيزيام فيديو ان شاء الله. في لا سيزيام فيديو غنشوفو لي كونت غنشوفو لاناليز اون تيرم ديبي كريدي. اون تيرم ديبي كريدي. امبلوا سي ديبي، ressources c'est crédit. Ou là les entrées ce sont des débits et les sorties ce sont des crédits. Ou là ils se jouent le crédit.